अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दरस कुरान और हदीस आज का टॉपिक है चंद बुरे अखलाक। कुरान करीम की बेशुमार आयात में अच्छे अखलाक की तारीफ़ के साथ बुरे अखलाक की मजम्मत भी की गई है। अक्सर व बेशतर बुरे अखलाक की नस्बत यहूदियों और मुनाफिकों की तरफ करके ये समझाने की कोशिश की गई है कि मुसलमान की ये शान नहीं कि वो अपने दामने ज़िंदगी को दुश्मनाने इस्लाम वाली आदतों और सफ़ात के साथ मुलवस करे। झूठ, वादा खिलाफ़ी, गुस्सा में आपे से बाहर हो जाना, ग़ीबत, हसद, तकब्बुर और ख़यानत इन कभी अखलाक में से है जिनकी कुरान और हदीस में सख्त मज़म्मत बयान की गई है। ये मौका नहीं कि उन मज़मूम अखलाक के हवाले से कुरानी आयात ज़िक्र की जाएं, इसलिए हम बिलतरतीब हदीस के ज़िक्र करने पर इक्तफ़ा करते हैं। झूठ वो अखलाकी बीमारी है जिसने हसद मिल्लत को खोखला करके रख दिया है और बहुत कम अफराद हैं जो उससे बचे हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि झूठ बोलना एक फैशन और रहमारी ज़रूरत बन चुका है और ये समझ लिया गया है कि झूठ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ना दोस्ती कायम रखी जा सकती है, ना ताल्लुकात खुशगवार हो सकते हैं, ना तिजारत हो सकती है, ना दुकान चल सकती है, ना सियासत और हुकूमत की जा सकती है। चुनांचे हर शोबे में झूठ ही का चलन दिखाई देता है। हालांकि सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत करार दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। वो सब बात करता है, झूठ बोलता है, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करता है। अब बताने जा रहा हूँ वादा खिलाफी भी झूठ ही की एक सूरत है और मुसलमानों के अवाम व ख़ास में ये अखलाकी बीमारी आम हो चुकी है। बड़े बड़े लोग यानी जो लोगों की नज़र में बड़े होते हैं वादा खिलाफी करते हैं और उसे कोई ऐब भी महसूस नहीं समझते। कर्ज लेकर बर वक्त अदा न करना, मुहिम वक्त पर तकरीब का आगाज़ न करना, किसी प्रोग्राम में शिरकत का वादा करके ना पहुंचना, बैय व शरा का मुआहदा करके फिर जाना, ये सब वादा खिलाफी की सूरतें हैं जिनमें इब्तिलाए आम है। जबकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा खिलाफी को भी मुनाफिकत की अलामत करार दिया है। मुसलमान हुजूर ने काफर के साथ वादा खिलाफी को भी बहुत बड़ा जुर्म करार दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है के साथ वादा खिलाफी को भी बहुत बड़ा जुर्म करार दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी ऐसे ज़िम्मी को कत्ल किया जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल का ज़िम्मा साबित हो चुका था, तो उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िम्मा तोड़ा है, लिहाजा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। हालांकि उसकी खुशबू 70 साल की मुसाफत से महसूस हो जाती है। अब बताने जा रहा हूँ गुस्सा बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए और दीन और हक के मामले में गुस्सा आए तो काबिल तारीफ़ है और अगर नाहक गुस्सा आए तो काबिल मज़म्मत है। गज़ब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक सिफत है। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई हुक्म टूटता देखते थे तो वो आपको शदीद गुस्सा आता था। ऐसे मौके पर गुस्सा आ जाना यकीनन ईमान की अलामत है, लेकिन अगर किसी को नफसानी ख्वाहिश और अगराज की वजह से गुस्सा आए या गुस्सा तो हक बात पर भी आए मगर हद से बढ़ जाए तो वो काबिल मज़म्मत होगा।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حدیث میں غصہ کی مذمت بیان فرمائی ہے ان میں اسی قسم کا غصہ مراد ہے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہذا تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہنے کہ وہ وضو کر لے۔ غیبت ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے غیبت کرنے والے کو جہنم میں بدبودار گندگی کھانی پڑے گی، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ غیبت کی وجہ سے ایمانی انوار ختم ہو جاتے ہیں۔ صاحب غیبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ یہ ایک ایسا اجتماعی مرض ہے جس کی وجہ سے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور محبت کا رشتہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، مگر ان تمام مفاسد کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے۔ نامعلوم کتنے گھرانے اور ادارے اس مرض کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں خوب محبت اور خندہ روئی سے ملتے تھے اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے اور اسے سب سے بہتر عمل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف کو منافقوں کی عادت سمجھتے تھے۔ حسد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ حسد کے گناہ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آخری 2 صورتوں میں سے پہلی صورت میں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہود کو جو خطرناک امراض لاحق تھے ان میں سے ایک حسد بھی تھا اور یہی وہ مرض تھا جس نے انہیں ایمان سے محروم رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندہ کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ تکبر، حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں: تکبر، حسد، غضب اور شہوت۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، اور سب سے بڑا متکبر وہ ہے جو قبول حق سے بھی انکار کر دے، اور جو شخص فکر کے باوجود تکبر کرے وہ از حد قابل مذمت ہے۔ ایک عالم ربانی فرماتے ہیں کہ یوں تو وہ تواضع سارے ہی انسانوں میں ایک قابل تعریف صفت ہے، لیکن اگنیا میں ہو تو بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ یوں ہی تکبر ساری مخلوق میں کبھی کے مگر فکرہ میں زیادہ کبھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چہرے کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ خیانت نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کسی معاشرہ میں خیانت کا عام ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ زندگی کی حرارت سے محروم ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ خائن مرد اور عورت کی گواہی قبول نہیں فرماتے تھے۔